start the chapter. Now our chapter is chapter number 7, getting to know plants. Getting to know plants. Go outside and observe all the plants around you. বলছে যাও আপনি আশপাশ के जितने पेड़ पौधे सबको थोड़ा देखो আশেপাশে যা গাছপত্র আছে সবাইকে দেখতে বলছে do you see that some plants are small some very big while some are just patches of green on the soil তা আমরা যখন দেখব কিছু বড় গাছ আছে কিছু ছোট আছে कुछ बड़े कुछ छोटे हैं and some are just patches মানে জাস্ট নিচে ঘাসের মতন যেগুলো থাকে মিট্টির উপর जो रहते हैं মাটির উপর একদম ছোট ছোট একদম সে ধরনের some have green leaves while some others have reddish ones some have huge red flowers some have tiny blue ones while some have none তা আমরা দেখব কিছু কিছু গাছে বড় বড় ফুল আছে কিছু কিছু ছোট আছে আলাদা আলাদা কালারে আছে আর কিছু কিছু অনেক ছোট ছোট আছে কিছু কিছু গাছে কোনো ফুলই নেই कुछ में बड़े फूल कुछ में छोटे फूल किस में लाल फूल किस में नीले फूल और किसी किसी पेड़ पौधे में हम लोग फूल देखेंगे नहीं फूल থাকে না তাদের we do see a variety of plants existing all around us near our homes in the school ground on the way to the school in the parks and gardens isn't it so everywhere we can see plants everywhere school garden जाते टाइम रास्ते के साइड में रास्ता धारे माठे everywhere हर जगह हमको पौधे दिखेंगे let us get to know the different parts of any plant this will help us understand the differences between plants of different kinds তাহলে I hope all of you must be knowing তোরা জানিস you know about stem branch root leaf flower and fruit of the plant জানিস তো সবাই হ্যাঁ मालूम है ना ये सब stem branch root leaf flower and fruit জানো Rick and Aman do you know हेलो তোরা জানিস इनके बारे में मालूम है आपको Yes, sir. আচ্ছা ফুলকে কলি को क्या बोलते हैं ফুলের কুড়িটাকে কি বলা হয় कली को फूलेर कुड़ीटा की बोला है फूल का जो कली होता है उसको क्या बोलते हैं Sir, birds. Birds. बर्ड्स राइट डब्बू सुनाई दे रहा है बेटा आपको Yes, sir. सुनाई दे रहा है. गुड तो थोड़ा आप भी बोलो सही अमन सही बोल रहा है कली को बर्ड बोलते हैं सही बोल रहा है वो Yes, sir. हाँ Yes, sir. ठीक फूल के कली को बर्ड बोलते हैं राइट now there are basically 3 categories of plants पौधे 3 भाग होते हैं डब्बू अपना माइक्रोफोन बंद कर लो बेटा आप स्पीकर ऑन कर सकते हो लेकिन अपना जो माइक्रोफोन है उसको ऑफ कर लो ताकि आवाज ना आए जब पूछूंगा तब ऑन करके बताना ठीक है ना आंसर Sir, okay, sir. No problem. हाँ नाउ जो पेड़ पौधे 3 भाग में मेन भाग है 3टे भाग করা হয়েছে ক্লাস 1 2 में भी पढ़ा होगा अपना হার্বস সাবস ট্রিজ ক্লাইম্বার্স ক্রিপার্স এগুলো পড়েছিস Now activity 1 look closely at the stem and branches of plants much smaller than you आपसे भी जो छोटे पेड़ पौधे हैं उनको आप उनका स्टेम और ब्रांच देखो उनका स्टेम और ब्रांच तो ওদের থেকে যে ছোট গাছগুলো আছে তাদের স্টেম আর ব্রাঞ্চ দেখতে বলছে নাম্বার 2 plants that are about your size যে গাছগুলো তোদের সাইজের সমান जो पौधे आपके बराबर हैं उसका डाली देखो उसका स्टेम देखो and plants which are
মাচ টলার দ্যান ইউ, और जो आपसे बहुत बड़े हैं, যেগুলো তোদের থেকে অনেক অনেক বড়, তার স্টেম এবং ব্রাঞ্চ দেখো। Now feel their stem and try to bend them gently to see if they are tender or hard. তো ওদের স্টেমগুলো একটু টাচ করে ফিল করো, অনুভব করো এবং কোশিশ করো আরাম সে, জেন্টলি মানে আরাম, এই নয় যে পুরো ভেঙে দিবি, হালকা করে আরামসে একটু বেন্ড করা, স্টেমটাকে বেন্ড করা বা ব্রাंचेसগুলোকে बेंड করে একটু ट्राई করবে, थोड़ा सा बेंड करने की आप कोशिश करोगे। Now here you can see a table 7.1 categories of plant। না প্রথম হচ্ছে দেখো টমেটো। टोमेटो प्लांट इज मच शॉर्टर देन यू, তোদের থেকে সব ছোট গাছ, তোদের যা हाइट आप लोगों का जो हाइट उससे बहुत छोटा रहता है। नाउ स्टेम कैसा होता है, ग्रीन, यस। टेंडर, टेंडर मतलब नरम, नरम। हाँ, टमाटर का जो स्टेम है नरम होता है, थिक नहीं होता, थिक হয় না, थिक মানে মোটা হয় না, হার্ড হয় না। আচ্ছা তারপর হচ্ছে কলাম 3 देखो, where do the branches appear, মানে ব্রাঞ্চেস গুলো, ডালিয়া जो है, ডালগুলো কোথা থেকে বেরোয়, किस साइड से निकलते हैं, नीचे की तरफ या ऊपर की, एट द बेस ऑफ द स्टेम, স্টেমের নিচে দিক দিয়ে ব্রাঞ্চগুলো বেরোয়, না হায়ার আপ অন দ্য স্টেম, না উপর দিকে বেরোয়। इफ यू सी ए टोमेटो, टोमेटो प्लांट एकदम नीचे থেকেই, একটু বড় হলেই, थोड़ा सा बड़ा होने से टोमेटो का पौधा साइड साइड से ब्रांचेस निकलने लगते हैं। टोमेटो का पेड़ तो ज़्यादा बड़ा नहीं होता, বেশি বড় হয় না, একটু বড় হলেই নিচে নিচে থেকেই ডালগুলো, ব্রাঞ্চেসগুলো বেরোতে লাগে। सो व्हाट इज द कैटेगरी, टोमेटो कौन से कैटेगरी का प्लांट है, इट इज अ হার্ব। সো এখান থেকে আমরা কি বুঝতে পারছি, উই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড প্লান্টস হুজ স্টেম আর গ্রিন অ্যান্ড দে আর টেন্ডার, টেন্ডার মানে সফট, প্লান্টস হ্যাভিং গ্রিন অ্যান্ড সফট বা গ্রিন অ্যান্ড সফট স্টেমস বা short plants which have green and tender stems are called herbs, তাই তো? Similarly mango, very tall height, they have thick stem, लोग का stem बहुत thick है, they have hard stem also, stem is hard also, higher up on the stem, उनके branches देखो, आम का जो डाल है, आम गाছে ডালগুলো দেখবে একটু নিচে থেকে ও ऊपर की तरफ जाता है, उसके बाद साइड साइड से निकलता है, एकदम नीचे থেকে কিন্তু ডালগুলো বেরোয় না, एकदम नीचे से ডাল निकलता है, जो कलमी पेड़ होते हैं, কলম গাছগুলো হয় তাদের হয়, তাছাড়া এমনি নরমাল গাছগুলো যেগুলো হয় বেশিরভাগই উপর থেকে ডাল বেরোয়। and mango is a tree। নেক্সট লেমন, লেবু গাছ, লেবু গাছগুলো কিন্তু মোটামুটি দেখবে বড়ও হয়, খুব বড় হয় না, তোদের हाइटও হবে, आप लोगों का हाइट का भी होगा नींबू का पेड़, अबाउट माई हाइट। स्टेम हार्ड होता है, हाँ होता है, यस। अच्छा उनके ब्रांचेस कहाँ से निकलते हैं, एट द बेस, नीचे नीचे থেকে ঝাড়ি ঝাড়ি होता है, आपके आसपास देखो नींबू का पेड़ पक्का आपको दिखेगा, লেবু গাছ দেখতে পারবি, एकदम झोंक झोंक झाको झाको है, झाड़ी झाड़ी ऐसा होता है, नीचे नीचे से डाली निकलने लगते हैं, और इसको क्या बोलते हैं हम, श्रब। सो ट्रीज क्या हो गए भाई, वेरी टॉल प्लांट्स विथ whose stem are thick and hard are known as trees। what is a shrub, shrub are plants which have hard stems and whose branches come out from their base level। তাহলে আগে বলছিল টেক কেয়ার দ্যাট দ্য স্টেম ডাজ নট ব্রেক, তা যখন আগে বলছিল কি একটু প্লান্টসটাকে বেন্ড করার চেষ্টা করবে, এমন করে করবে যেন ভেঙে না যায়, টুট না যায়। হাগ দ্য টল প্লান্টস টু সি হাউ থিক দেয়ার স্টেমস আর। সো জাস্ট হাগ মানে ऐसे लिपट के देखो, গলায় জড়িয়ে ধরো, যাতে তোমরা বুঝতে পারো कितना मोटा है, কতটা মোটা তার ট্রাঙ্কটা, ট্রাঙ্ক মানে যে মেন গদিটা, গাছের গদি, जो स्टेम है मेन नीचे का, कितना मोटा है भाई। We also need to notice from where the branches grow in some plants, कहाँ से डाली निकलता है, ডালটা কোথা থেকে বেরোয়, ক্লোজ টু দ্য গ্রাউন্ড, একদম মাটি কাছের থেকে বেরোয়, আর হায়ার আপ অন দ্য স্টেম, না স্টেম মানে উপর থেকে, স্টেমের আরো উপর দিয়ে বেরোয়। So we can see the three plants here, you can see number 8 tomato plant, and there is a
ये मेरे ख्याल से नींबू का पेड़ है, और ये आम का पेड़ तो लग नहीं रहा, मोनोच्छना आम गाछ। Yahoo, this is a tree. Number A is a herb, B is a shrub, and C is a tree. এখানে দেখো বেসড, আচ্ছা এখানে আরেকটা কিছু আছে, ব্লু বক্স suggestions. Student can work in groups of 4 and 5 so that the minimum number of plants are harmed or damaged. You may also use weeds with soft stems for the activities. তা কিছু কিছু weeds, what are weeds? Unwanted plants. জংলি গাছপালা, ও বি ওইগুলো কিন্তু অনেক shrubs ক্যাটাগরি হয়, হার্বস ক্যাটাগরি হয়, নরম হয়, তাদের স্টেমগুলো গ্রিন হয়। তাই এই অ্যাক্টিভিটি করার জন্য আমরা উইডসগুলোকেও ইউজ করতে পারি। Do you know what weeds are? What are weeds? In crop fields, lawns, or in pots, often some unwanted plants or weeds start growing. Unwanted plants or weeds. Unwanted plants की weeds बोला है, उन्हीं को हम लोग weeds बोलते हैं। Have you seen farmers removing these weeds from the field? এই যে এখন ধান চাষ চলছে, ধান की खेती हो रही है खेतों में, अभी सब चल रहा है, मैं देख सकता हूँ, আমি প্রায় প্রতিদিনই দেখি सब बांग्ला बोले निरोन, निरोते আসে, जो है वीड्स उग जाते हैं धान के पेड़ पौधों के बीच में, तो वो क्या करते ওরা কি করে, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स बोले एब्जॉर्ब करे নেয়, আর যে আসল গাছটা जो असली पौधा है उसको मिल नहीं पाता है, इसलिए उनको निकाल के फेंक देते हैं, वो लोग ফেলে দেওয়া হয় বার করে। So, based on these characters, most plants can be classified into 3 categories: herbs, shrubs, and trees. So we can see the examples also. দেখো এখানে definition লেখা আছে, plants with green and tender stems are called herbs. তো যাদের গ্রিন এবং টেন্ডার মানে সফট স্টেম থাকে তাদেরকে আমরা হার্বস বলি। They are usually short and may not have many branches. তারা বেশিরভাগ শর্ট থাকে আর খুব বেশি ডাল থাকে না, ज़्यादा डाल उनका नहीं होता है। Some plants develop branches near the base of the stem. কিছু গাছেদের নিচে से ही ডালিয়াँ निकलने लगती, নিচে থেকেই ডাল বেরোতে লাগে। The stem is hard but not very thick. স্টেমটা হার্ড হয় কিন্তু খুব বেশি মোটা হয় না। Such plants are called shrubs. তাদেরকে বলা হয় shrubs. Some plants are very tall and have hard and thick stem. অনেক বড় হয় এবং उनका जो stem है hard और thick, मोटा होता है, thick माने मोटा। The stems have branches in the upper part much above the ground. उनके जो branches हैं stem से काफी ऊपर होते हैं। Such plants are called trees. ऐसे पौधों को हम लोग trees बोलते हैं। Alright, now one by one সবাই मेरे को सब लोग হার্বস का डेफिनेशन एग्जाम्पल দুটো করে, श्रब्स का डेफिनेशन 2 एग्जाम्पल और ट्रीज का डेफिनेशन 2 एग्जाम्पल, एक एक करके बोलो, একজন একজন করে বলো। প্লিজ টার্ন অন योर वीडियो, जब बोलोगे বলার সময় ভিডিওটা অন করে বলবে। ইয়েস রিক, ইউ স্টার্ট, ট্রাই করো, চেষ্টা করো, বলো। Sir, shrubs are those plants have very thick stem and they are very small in size. হার্বস एग्जाम्पल बोलो। Example, tomato তুই and श्रब्स बोलली तो श्रब्स, टोमेटो इज नॉट अ श्रब, टोमेटो हर्ब। टप्पू ट्रीज का बोलो यार डेफिनेशन, ट्रीज का तो एग्जाम्पल। डब्बू सोया क्या बेटा? Definition of trees with 2 examples. Aman, definition of trees with 2 examples. Trees are very big in size. बस और कुछ नहीं। डब्बू
सुनाई दे रहा बेटा आपको? अमन और कुछ बोलोगे बेटा? इतना ही बस प्लीज। डब्बू, ट्रीज का डेफिनेशन एग्जांपल के साथ। রেক একটু বলো দেখি ট্রিজ এর ব্যাপারে। अमन को तो हो गया खत्म। Trees are very big in size, and trees stem are very strong, and two example of trees are mango tree and guava tree. मैंगो ट्री, गुआवा ट्री। अमन, थोड़ा हर्ब्स के बारे में बोलो। हर्ब्स। Herbs are small in size and their stem are very thick. Their stem are very thick. No, their stem are not very डब्बू, thick. आप कुछ बोले नहीं बेटा, कहीं चला गया था कहीं? डब्बू सुनाई दे रहा है आपको? And their stem are green in color. Stem are green in color. अच्छा। You have to revise these definitions properly. Definition গুলো ভালো করে পড়তে হবে, अच्छे से रिवाइज करने हैं आपको। क्लास 1-2 में पढ़ चुके हो आप। Alright, so I have next class, পরে ক্লাস আছে। Revise this chapter properly, read this chapter properly. Next Monday again I will continue this chapter. এই চ্যাপ্টারটা কন্টিনিউ হবে। By that time you revise the definitions and পুরো চ্যাপ্টারটা একবার রিডিং করে রাখবে। रीड करके रखना पूरा चैप्टर। Thank you very much.